fueran conmigo al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. If you please come with me to Philippians chapter 3, 13 and 14. Y ahí sentaditos me pueden seguir en la palabra. And you perhaps can follow me. Y dice y lee de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit reads this way. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Philippians 3, 13 and 14 reads. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hoy el Espíritu Santo me ha llevado a predicar bajo el tema Today the Holy Spirit has brought me to preach to you under the title, los procesos en la vida del creyente. The Process Under the Life of the Believer. Pero primero quiero hacer una aclaración I just want to clear something out before. entre lo que son las pruebas y los procesos. What it is, the difference between process and Pruebas. trials and processes. Amén. Exacto. Que aunque guardan una relación, They even though they have a correlation between one and another, hay una diferencia significativa. there's a en ellas. significant difference in between both of them. Las pruebas son situaciones Trials are situations que aunque son desafiantes, that perhaps are very challenges. se dan a corto plazo y muchas veces son muy intensas. They are short term and perhaps are very intense. Por ejemplo, For example, cuando nosotros estábamos en la escuela, when we were at school, los maestros anunciaban que iba a haber una prueba o un examen. the teachers would announce that we will have a test coming up. Y nosotros nos poníamos muy nerviosos, And perhaps we get nervous especialmente cuando no sabíamos cuán intensa iba a ser la prueba. when we didn't know how hard that test was going to be. Pero sí sabíamos que era algo breve, But we knew it was going to be something quick. porque iba a ser algo de solo ese día. It was just going to be that day. Los procesos, por su parte, son etapas largas y muchas veces dolorosas. Process and the difference of the process are long term and usually painful. Pero que llevan a uno a avanzar They take us to move forward, y que producen cambios dentro de ese periodo de tiempo. and they produce changes in that time. Y por lo general durante el mismo proceso And generally during that process, se va transformando nuestro carácter. our character is being transformed. Pero la gran diferencia entre las pruebas y los procesos consiste But the greatest difference between trials and process consists en que la prueba se supera, the trials you can surpass, pero el proceso te transforma. but the process will transform you. Ahora, cuando hablamos de los procesos en la vida del creyente, When we talk about the process in the life of the believer, pues la definición se hace más amplia. definition goes even deeper. Y tengo que confesar que esta definición la tomé prestada de otro, And I have to confess that I took this definition from somebody else, donde se dice que los procesos en la vida del creyente where it says that the process in the life of the believer son las etapas de formación y crecimiento are step forward or in the life of the believer, amén, de formation and growing, diseñados por Dios para transformar el carácter del creyente, designed by God to transform the life of the believer, the character of the believer, para que podamos madurar en nuestra fe so we can mature in our faith
y que nos lleve a cumplir el eterno propósito de Dios. and allow us to fulfill our eternal purpose in our life. No son castigos como algunos piensan, They are not punishment, punishments like some people think. sino que son tiempos necesarios de quebrantamiento, They are necessary times that the believer go through to break ourselves. aprendizaje y preparación, Learning processes and preparation processes. procesos que santifican y nos perfeccionan These processes will make us holier and will sanctify us. y nos llevan a crear un carácter de acuerdo a la persona de Cristo. It will take us to make a character closer to God. Y hablando de transformación, And talking about transformation, la Biblia nos presenta a un hombre the Bible presents us a man que aunque es conocido como el padre de la fe, is known as the father of the faith. tuvo que pasar por un proceso largo He needed to go through a long process para mostrar su obediencia incondicional y confianza absoluta a so Dios. he can show his unconditional trust in the Lord. La Biblia nos narra en Génesis capítulo 12, versículo 4, Genesis chapter 12, the Bible says, que este hombre Abraham emprendió un caminar con su esposa y su sobrino this man Abraham started walking with his wife and his kids hacia una tierra que Dios le había prometido. to a land that the Lord has promised him. Pero también es cierto But it's also true, que lo que salió de su tierra fue un hombre but what came out of that land was a man. con un problema serio de carácter moral, It was a very serious character problem. un hombre lleno de miedos, A man full of fears. un hombre muy A impaciente very impatient man. y sobre todo un hombre que tendía a mentir, He used to lie a lot. donde se encontraba en situaciones When he find himself in situations, que él entendía que su vida estaba en peligro. perhaps his life was in danger. Y sigue diciendo en Génesis capítulo 12, de los versículos 10 al 19, Genesis 12, 10 to 19. que Abraham tuvo que salir de Canaán por causa de una hambruna en la tierra. Abraham needed to leave Canaan because it was hunger in the land. Y al llegar allí tuvo temor de que fueran a matarlo, When he got there, he had fear that he was going to get killed porque su esposa era sumamente hermosa. because his wife was incredibly beautiful. Y él pensaba que Faraón lo iba a matar a él para quedarse con su esposa. He thought Pharaoh was going to kill him so he can keep his wife. Y ese miedo lo llevó a decirle a su hermana And that fear took him to say que su hermana dijera y él dijera que eran hermanos en lugar de that his esposos. wife says that he was his sister instead of his wife. Pero, y de no haber sido por la intervención divina, And if it wasn't because God intervened, Faraón hubiera tomado a Sara como mujer suya. Pharaoh could have taken Sarah as his woman. Y hay que ver And we have to see, cómo muchas veces por nuestra falta de confianza en Dios perhaps sometimes because our lack of confidence in God, ponemos en peligro el cumplimiento del propósito de Dios. we put in danger the fulfillment of the purpose of God. Y de no ser también por esas intervenciones divinas, And if it wasn't because God intervened, pudiéramos causar hasta abortos espirituales. we could provoke Spiritual abortions. spiritual abortion. Y a pesar que con esto uno pudiera decir que Abraham iba a aprender su lección, And perhaps we can say that, he was going to learn his lesson. pero lamentablemente no fue así. No, but sorry to say he didn't. Con todo esto, With all this, Dios continuó llevándolo por un proceso de confianza, God continued to take him into a process of confidence, un proceso de llevarlo a él a una dependencia absoluta de Dios. a process to take him into a full confidence in the Lord. Si seguimos leyendo en el libro de Génesis, If we continue reading on Genesis, lo vemos ahora enfrentándose en guerra a 5 reyes. now we see him
that he find himself against 5 kings in war porque habían tomado a su sobrino Lot como prisionero. because they took his nephew Lot as a prisoner. Y ante lo que parecía ser un desbalance de poder, And what it looked like a disbalance on power, al estar Dios en el asunto, because God was in the midst, Dios le dio a Abraham la victoria. God gave Abraham the victory. Luego Dios se le vuelve a aparecer en visión And God present himself as a vision again to Abraham, y le confirma su descendencia con el hijo de la promesa. and he confirmed his promise with his son. Y en lugar de él creer en la promesa de Dios, And instead of believing in the promise of God, en lugar de agarrarse a la palabra de Dios, instead of holding on to the word of God, él se desespera he get desperate. y decide tomar la criada de su esposa, And then he took the slave, he took the slave as a woman la esclava de su esposa, para tener un hijo so con he ella. can have a son. Todo por el miedo de no tener un hijo Just because he was feared that he was getting old, he couldn't have a kid. y que la promesa no se cumpliera. And the promise wasn't going to be fulfilled. Quizás Abraham en su proceso pensó que estaría ayudando a Dios. Perhaps in his mind, he thought he was helping God. Y cuando nosotros tomamos esa peligrosa actitud de querer ayudar a Dios, And then when we find ourselves in that situation that we think that we can help God, sin lugar a duda, lo que nosotros vamos a encontrar o que vamos a provocar son complicaciones con consecuencias inimaginables. and then when we find ourselves, we got consequence. Pero déjame decirte Let me tell you, que Dios no necesita de tu ayuda God does not need your help para hacer lo que ya Él ha determinado que va a hacer. to do exactly what he already determined that he was going to do. Más bien Dios lo que requiere de nosotros es obediencia Perhaps the only thing that he requires from us is obedience. y que nosotros podamos creer en lo que Él prometió. And that you believe exactly what he promised you. Y ese hijo que Él tuvo con la sirvienta, And that son that he had with the slave, en lugar de traerle bendición, instead of bring blessing, lo que le trajo a Abraham y a su descendencia what the only thing that brought to his descendants and his life, fue unos grandes dolores de cabeza que Great- perduran hasta el día de hoy. great headaches that we still have them today. Porque estuvimos pendientes a las noticias en el día de ayer. Perhaps you've been following in the news yesterday. Pudimos ver el conflicto que hay actualmente We can entre see- Israel e Irán. We can see that there is a conflict between Israel and Iran. Estos no son problemas que se iniciaron recientemente. This is not the problems that started just a few weeks ago. Estos son problemas que comenzaron hace miles de años. These problems started thousands of years ago. Porque un hombre no supo sostenerse Because a firme man could not sustain himself strong en before esa the Lord. palabra que le fue dada directamente In por that Dios. word that it was given to him by God. Si Abraham en su proceso hubiera esperado 14 años más, If perhaps Abraham in his process could have waited another 14 years, hubiera visto sin complicaciones el cumplimiento de la promesa de Dios he would have seen the fulfillment of the promise with no complications. con el nacimiento de su hijo Isaac con When- su esposa Sara. When Sarah gave birth to Isaac. Déjame decirte, iglesia, Let me tell you, church, que las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. promises of God will be fulfilled La no Biblia, matter what. la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta. The Bible teaches that the God is not a son of man to lie. Lo único que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo y no cuando nosotros The queremos. thing is, the promises of God will be fulfilling His time, not ours. Como dije anteriormente, Like I said before, y pensar que dentro de su proceso, you can think about inside His process. que ya Abraham había aprendido a confiar en Dios. Perhaps you might say, well, he already learned his lesson. Lamentablemente no fue así, Sorry to tell you that he didn't. porque aún él continuaba con un problema de carácter moral. Then he continued on in his life with a character problem. Y 25 años después de 25 years later, de ese acontecimiento entre él, su esposa
y el faraón de Egipto, And then after that situation with Pharaoh, his wife, and himself, donde se presentó como el hermano de su esposa, then where he present himself as the brother of his wife, ahora él se establece en Gerar, now he found himself in Gerar. lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, Now, today I don't know how to say it. Gaza Strip. Gaza Strip. Y allí, a manera nuevamente de proteger su vida, And then again, trying to save his life one more time, se vuelve a pasar como el hermano de su he esposa. does it again. He put himself as the brother of his wife. Y de no haber sido nuevamente por la intervención divina, Then once again, if it wasn't because God intervened, hubiera llevado a Abimelech, el rey de Gerar, and then he would have sent Abimelech a pecar to sin contra su esposa Sara. against his wife Sarah. Vamos a ver que Abraham tuvo que pasar un proceso largo Abraham has to go through a long process para que él pudiera desarrollar un carácter digno de un hombre de Dios. so he can develop a character that it was worthy of God. Y yo con esto no pretendo minimizar a la persona de ese gran hombre de Dios. I'm not trying to minimize who Abraham was. Más bien lo que yo procuro es que tu fe sea fortalecida, What I'm trying to do is to make your faith get stronger. que tú puedas poner tu confianza en Dios, You can put your trust in God. no importando si tú aún continúas en tu proceso, It doesn't matter if you're going through your own process. aun cuando tú puedas estar pasando por crisis de fe. Perhaps you might go through faith crisis. Ahora, Now. la prueba más fuerte que tuvo que enfrentar Abraham The biggest trial that Abraham has to go through. fue cuando Dios le pide que sacrificara a su hijo Isaac, Now God asked him to sacrifice his own son, a su único hijo. his only son, Mira, iglesia, al hijo de la promesa, the son of the promise. al hijo que le dio honra a su esposa que era estéril y anciana. The son that gave honor to his wife, who used to be sterile. Dios le pide que sacrifique el hijo, God asked him for his son in sacrifice, aún sabiendo knowing de que ya Sara no podía darle otro hijo. that Sarah wasn't going to be able to give another son. Y muchos piensan Many think Isaac era un niño cuando Abraham lo llevó al sacrificio. that Isaac was just a little kid when he was going through this situation. La realidad era que Isaac estaba entre los 25 y 37 años de edad. So now it's being understood that Isaac at that point was between 25 to 37 years old. Cuando uno hace diferentes cálculos de los tiempos y la historia, So when you go through the timelines, you understand these things. vamos a ver que esa era aproximadamente su edad. That was approximately his age. Pero Abraham no se resistió a la petición de Dios. But Abraham at this point, he did not resist what God asked him. Isaac tampoco se resistió, He didn't resist, aún sabiendo que iba a ser un sacrificio y no había oveja para el sacrificio. so Isaac wasn't resisting himself either. He knew there was going to be a sacrifice, but he also knew that it wasn't a lamb. Y Abraham toma a su hijo And Abraham grabbed his son, y se dirige con él al lugar que Dios había designado para el and then he sacrificio. started walking towards the place that he was being designed for it, Abraham assigned for it. fue con un acto de disposición de entregarle su hijo a Dios. Abraham walked that journey knowing and understanding that he was going to do what he was going to do. Y ahí él pudo demostrarle finalmente a Dios And that's how he demonstrated to God, que aunque él tuvo que pasar un proceso largo, even though he has to go through a long process, que había aprendido a confiar absolutamente en Dios. he has learned to trust God absolutely. Y por eso es que lo vemos convirtiéndose And now we see himself converting en el Padre de la in fe the father of the faith y las naciones. and the nations. Así que Abraham había finalmente pasado la prueba.
So finally, Abraham was going through the test. o decir, Passed the test. o decir el proceso, porque fue un tiempo largo. So he was going through the process because it was a long time. Y vamos a ver a Dios deteniéndole antes de que él le diera muerte a su hijo. Now we see, when we read the story, we know that God stopped him before he fulfilled. Y en su lugar Dios proveyó un carnero. And then the Lord provided a lamb for it. Y allí junto a su hijo hizo sacrificio a And Dios. then right next to his son, he made the sacrifice for the Lord. La Biblia nos enseña de que Dios no pone carga sobre nadie que no pueda llevar. The Bible teaches that the Lord does not put a burden in your life that you cannot hold on to it. Y quiero decirte en este día And I would want to tell you this day, que si aún sigues con tu lucha, and then you're still going through trials, que si aún tú sigues con tus batallas, then you're still going through your own battles, si aún estás pasando por tu proceso, and you're still going through your own process. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado, God has not forsaken you. He has not leave you behind. ni tampoco te dejará ni te desamparará. He will not leave you alone. He will not abandon you. Hoy Dios te dice las mismas palabras que le dijo al pueblo de Israel Today the Lord tells you the same word that he told Israel. y que encontramos en Isaías 43:2. Isaiah 43 though, we find those words. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá Hallelujah. en When ti. you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not Hallelujah. consume you. Gloria a Dios. Hallelujah. Mire, iglesia, Moisés Look, y su pueblo pasaron por el peligro de cruzar el Mar Rojo y no Moses- se mojaron. Moses went through the waters and he did not get wet. Cuando Josué estaba listo para cruzar el río Jordán, When Joseph was going through the Jordan River, dice la Biblia Bible says que tan pronto los sacerdotes pusieron sus pies en el agua, the Bible said that when the priests put their first feet in the water, las aguas se dividieron y el pueblo cruzó sin the waters mojarse. divided again and the people went through without getting wet. Eso es lo que Dios ha prometido para ti. That's what God has promised to you. Que aunque estés pasando por esas aguas turbulentas, Even though you're going through those rough waters, te van a mover, that perhaps they're going to shake you up, pero no te van a mojar, but they're not going to wet you. no te van a destruir. They're not going to destroy you. La Biblia dice también Bible says que Sadrach, Mesach y Abednego Shadrach, Meshach, and Abednego, estuvieron en el horno de they fuego were in the oven y no sufrieron daño alguno. and they were not burned. Mire, aunque tu horno esté caliente, Even though your oven perhaps it may be hot, Dios te va a proteger. God is going to protect you. Dios ha hecho cobertura sobre tu He vida. has made covering over your life. No te vas a ahogar. You're not going to drown. No te vas a quemar. You're not going to burn. Lo vas a sentir. Perhaps you're going to feel it. Pero no vas a perecer. You're not going to die. Que aunque andes por ese valle de sombra y de Even though you're muerte, going through that valley of death, no temerás mal you alguno. will not fear nothing. Dios, porque Dios te ha enviado a cruzar ese The desierto, Lord has sent you to go through that valley, to pero the no desert, te ha enviado para que mueras en but él. He has not sent you so you can die in it. Josué también tuvo que enfrentar un proceso mientras estaba con Moisés. Joshua also had to go through a process when he was with Moses. Antes de que él quedara como la persona que llevaría a Israel a la tierra He prometida. was left behind so he can finally take the people to the promised land. Y Dios le dice en Josué 2:5, Joshua 1:5, the Lord tells Joshua, y estas cosas el Señor nos las dice también a and nosotros these hoy. things the Lord is telling you right now. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you
or forsake you. Y le sigue diciendo en el versículo 9, And the verse 9 continues saying, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Iglesia aquí presente Church. y la que nos sigue por las redes sociales. Church that is here and listening, Dios tiene prometido un cuidado sobrenatural para con tu vida the Lord has a special care for you y la vida de tus hijos, and the life of your kids, de tu familia, of your family, de aquellos que han llegado a ti. all those that are near you. Solo tienes que vivir creyendo en fe. All you have to do is believing in faith. Ten siempre presente Have this present in your life. que el Señor por medio de su palabra That the Lord, through His Word, te ha asegurado un futuro glorioso has assure you a glorious future. y te ha prometido que en tu proceso no te vas a ahogar, And He has promised you that during your process you will not drown. que en tu proceso tú no te vas a That quemar, in your process you will not burn. porque Él lo dio por promesa He has given this as a promise. y lo dijo antes de ascender a los cielos, And he según Mateo 28:20. And He said it before He went back to heaven in Matthew 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And behold, I am with you always to the end of the age. No pierdas la fe, Do not lose your faith. que si tu proceso ha sido algo largo y difícil, Perhaps your process has been long and difficult. no pierdas la fe. Do not lose your faith. Que si aún no has visto el cumplimiento del eterno propósito de Dios en tu vida, Perhaps you have seen the final purpose. que si aún no lo has visto, Perhaps you have not seen the final purpose. mira, no pierdas la fe. Do not lose your faith. Toma como ejemplo a Abraham, Do take Abraham as an example. ese gran ejemplo de fe y perseverancia, That great example of faith que aún and perseverance. con sus defectos y debilidades, Even though he has he has imperfections and weaknesses and imperfections, supo someterse a Dios en su proceso. he allowed himself to submit to the Lord inside his process. Y por eso dice en Génesis 15:6, And Genesis 15:6 says, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. and he believed the Lord, and he was counted it to him as righteousness. Mira, si tú confías en el Señor, If you trust the Lord, también será contado tu fe por you justicia. perhaps also be counted as righteousness. Lo mismo dice en Romanos 4:3. Romans 4:3 También habla de la fe contada por justicia a Abraham Y en also- Gálatas 3:6. also talk about that. Y también, finalmente, Santiago hace referencia a eso en James Santiago makes a reference on 2:23. that. 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, And the Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and he was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Y te quiero dejar con el texto que comencé al I principio. just want to leave you now with the verse that we started on. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Philippians 3:13 and 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yo te exhorto en esta mañana I exhort you this morning que tú procures con toda tu fuerza that you
encourage yourself with all your strength para llegar a la semejanza de Cristo. so you can find yourself at the image of God. De seguro tú no lo vas a lograr por tus propias fuerzas, You're not going to make it on your own strength, pero ten por seguro but you can Assured. assure yourself de que Dios te va perfeccionando día a día that God is going to perfect you day by day a la imagen de su Hijo. to the image of His Son. No desmayes, Do not dismay. porque ese supremo llamamiento del que Pablo habla That upward call that Paul is talking about no es otra cosa is not other than que el tiempo cuando Dios llame a cada creyente ante su presencia that day when the Lord called every believer to His presence para recibir el premio, to receive the prize ese premio que no pudimos conseguir en este that lado we de la wasn't eternidad. able to find here. Pero para alcanzarlo, But in order to find it, to reach it, la Biblia nos dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte, the Bible says that we have to be faithful until death, porque esa es la única forma because that's the only way. en que nosotros vamos a obtener la corona de That's vida the eterna. only way that we're going to find ourselves with the prize, the Y crown. eso es lo que el creyente busca. That's what the believer look for. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, We have hope, a blessing hope, a blessing hope de que si nosotros morimos, that if we die, nosotros somos del Señor. we belong to the Lord. Y si nosotros vivimos, And if we live, nosotros somos del Señor. we belong to the Lord. Ya sea que muramos Even if we die o si vivimos, or we live, somos del we Señor. belong to the Lord. Tenemos una esperanza que nos espera. We got a hope that is awaiting us. Lo único que hay que hacer es permanecer fiel. The only thing we got to do is just be present, be permanent, be persistent. Hoy quiero hacer una oración. I like to make a prayer. Ustedes que están aquí presentes, For you that are here present, aquellos que nos están mirando por las redes sociales, and also for those that are looking through the social media. de seguro que muchos vamos en nuestros procesos. I'm pretty sure we all got our own processes. Y procesos diferentes. They are different. Quizás pueda haber alguna similitud, Perhaps you find yourself in some similarities in what we talk about, pero tú vives tu proceso but you live your own process de forma diferente a como yo vivo el mío. in a different way that I live my own process. Pero algo sí tenemos en común, But we got one thing in common, que si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, that if we put our faith in God, que si nosotros buscamos esa dependencia absoluta de Dios, if we put that full dependency on God, Él nos llevará al cumplimiento He will take us to the fulfillment de su eterno propósito of en His nuestra vida. eternal purpose in our life. No te desanimes, Do not dismay. sigue hacia adelante. Continue forward. Y si en este día, And if in this day, tu amigo que me escuchas, you listening to me through the social media, y aún no has recibido a Cristo And- como Señor y and Salvador, you haven't yet received Christ as your Lord and Savior, y no puedes entender las cosas que te están sucediendo, and you don't understand what's going on in your life, sepa que vas pasando por un proceso. perhaps you need to know that you're going through a process. Lo único que tienes que es entregar tu vida a Jesús. The only thing you got to do is give your life to Christ. Y vas a entender claramente And then you will understand clearly que hay un proceso que viene de parte de Dios there is a process that comes from God. para que tu vida sea sostenida, So your life can be sustained, fortalecida strengthened, y que tú puedas depender absolutamente de and Dios. then you can depend completely on Him. Hoy, ¿dónde estás? Today, wherever you are, Dile al Señor tell God estas palabras. these words. Señor, vengo a ti. Lord, I come to you. Te reconozco como mi Señor y Dios. I recognize you as my God.
Entiendo que estoy pasando por situaciones difíciles, I understand that I'm going through difficult times. pero ahora tengo claro But now I have clearly que understand son procesos largos, that there are long processes donde tú me llevas where you take me para que yo pueda tener un encuentro so contigo. I can have an encounter with you. Vengo a ti en I obediencia come to you in obedience y te entrego mi and corazón. I give you my heart. Perdona mis faltas, Forgive my fails, mis my faults. pecados sean perdonados My sins could be forgiven. y que la sangre tuya, oh Jesús, And that your blood, Jesus, me limpie cleanse y me. que tú me lleves a convertirme en un hijo o una hija de Dios. And then you take me to be a son and daughter of God. Gracias, Señor, te damos por estas vidas que han venido a ti. Thank you, God. We thank you for these lives that have come to you. Un día en la eternidad vamos a ver los resultados One day in eternity, we will see the results. y tú te vas a glorificar, And Señor. you will be glorified. Oro por los hermanos aquí presentes, I pray for those that are present, aquellos que aún están pasando por sus procesos. for those that are still going through process. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, sigue fortaleciendo continue strength aquellos que están pasando por crisis o batallas de fe, all those that are still going through crisis. que tú le aumentes la fe, That you that you continue blessing their faith, amen. y que ellos puedan seguir And they can continue creyendo en ti, oh Dios. believing in you, Christ. Están en tus manos They are in your hands. y ese proceso And that process se va a cumplir will be fulfilled porque tú los llevaste because you will take them a promesas grandes to greatest promises donde un día when the one day veremos los we resultados. will see the results. Gracias te doy por esta palabra. Thank you, Lord, for this word. En el nombre de Jesús lo In the pido. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amén. Amen.